interview the founder, Chairman Mr. Kanehira. 自分が設計したものを段ボール屋さんとか発泡スチロール屋さんとかそういうパッケージ屋さんにですね、生産を委託してお客さんに提供したパッケージというのはいろんな種類があって、それを一社でもって全てオールマイテに生産するというのは絶対不可能ですから、どこのサプライヤーさんがいいのかというところを選択してですね、設計をし、いろんなテストをして、メーカーさんに提案すると。Kanipackage is also working on a new project with a strong belief of President Mr. Kanisaka. 同じどもの梱包材が、一回使ってしまうと捨てられてしまうという非常に悪いイメージがございます。そういったゴミになるような悪いイメージをですね、クリーンな形に変えていくと。Para nako dako kaayo, importante kaayo ang kabakhawan diri sa amoa. Kay ang kabakhawan usa siya ka puloy-anan sa isda, itluganan, usa pagayod, usa kini ka nagprotekta kanamo sa dagkong bawd ug sa banlas. Ning apil ko sa maong mga kalihukan kay dako man kayo katabang sa among komunidad. Nainganyo ko sa pag-apil sa mao nga project tungod kay makatabang siya dako namo, labi na sa ako ang mga anak sa unya pa sa sumusunod pa unya nga henerasyon. Ichwa, with the pupils and teachers of Banacon Elementary School in Tapi, Bohol are very much thankful to Kanipackage Group of Companies, especially to Mr. Yoshikazu Kanisaka. Kanipackage nga project dako kay namong nakatabang kay sama sa pagpatanom kami ang manguha og propagules nya ilaming bayaran nya labor pod ilasad ming bayaran nya naapod may maintenance kada buwan nya amo apod nga makuan sa among mga kauban sa kapunungan ma-share. Pag coastal clean up kada semana, nami 4 times a week nga coastal clean up sa kabakhawan, pagprotekta sa maong plantation, amo nang ginabuhat sa maong kapunungan. Ang Kanipackage napod na siya diri gi-donate nga tong daycare center, katong nursery namo kada buwan. Nagtanom mi og mga lain-laing klase sa kabakhawan. Kay para ug naay mga tawo mo ari di mi maglisod pangita sa naglain-laing klase sa mga kabakhawan.
Ang mangroves, number one, nakahatag na og kayuhan diri sa amo, labi na gyud katong pagpadaghan sa mga resources, no, sama sa isda, lambay. 1957 pa mi nagsugod og tanom ang mga katiguangan. No, munang nangahibaw mi unsa ang kayo sa pagtanom og mangroves. Pag-abot sa kani package, ngayon sila mohatag, bayaran pa po nila ang mga tao. So ami magdoduha. Nakatabang siya dinha sa amuang panginabuhi o dayon gusto sad namo nga mag-apil-apil diha tungod kay isip usa ka lumulupyo makatabang sa amuang barangay. Sa akong nahinumduman, doon na sila gipagtabang ang mga school building diri sa mga isla. Hatag sila. Unya sa niaging mga panghitabo diri sama sa atong linog sa Bohol, linog diri sa Mua o Bagyo, Yolanda, apektado mo pud mi. Daghang guys lagi hinabang nga gihatag diri namo. First of all, ako silang i-congratulate nga nahuman gyud nila ang ilang project nga pagpananom. So we promise them nga among ipabilin, among suporta sa ilang mga tinanom, among protektaran, among yung gani punan pa na tanom ang ilang mga tinanom. And foremost, we congratulate Kani Package for this corporate social responsibility program in terms of establishing mangrove areas. This is a remarkable effort of the Kani Package, and definitely the DNR will be a partner with them since this is a recognized activity also of the department. That's why last year we even awarded Kani Package as an outstanding partner of the department in terms of mangrove plantation establishment.